Hello, so manuke sola number salam janai diase. Aji moi apni kan ke ekta chutu video banai na dekhawo mon thaka dole student kan takan ya class 10, 11, 12 kan exam dibole ase. Itu kane apni kan kibe ekta tayan la side prayer request kuri diase. Itu kumba student kan dole mola friend kan kanibi niga parthana kuri dibi de koina bi thaki ase aru kumba family kan to tan witness kuri ase takan pray kuri na ase aru age dibi na pray kuri na jabo itu pura IB apni kan sopi student kan kanibi parthana kuri dibi aru student kan bra kini ka takan laga pray request kuri se moi apni kan ke tu video de alop dekhabo apni kan itu sai thakibi de koina itu janai di ase ready. Right now we are trying our best and we are doing our best in our studies, and we will do our best and hope you guys keep supporting us. Yes. We are preparing our best for our exam. So please kindly remember us in your prayer. My preparation for the board exam is going quite well, and I'm trying my best to get more marks, and I request you all to support in our prayers, and so that we can achieve good grades for our 12th grade. Thank you. I'm enjoying my best in my studies and we're doing great right now, so I hope you guys can support us and remember us in your prayer. Mola naam Surila se, moi Vision Higher Secondary Gura se, moi class 12 examination gura se, moi kani aro mohala friend kani prachna diyat korite. Oh, hello brother. Hi. Itu apni takalop details apni kiman de exam dibole ase aru naam kan school la itu koi diwa lop. To moi to. Ede mon merde Brazil ya class 10 de. Or moi metric exam start hola se. Ito February 12 ra shuru ase. To moi la request ase ki moi karne noe manusup karne class 10 or 12 bi ite to final exam dibole ase. Tan sup karne apni khala prayer request kora ase. Hi everyone, mola naam Hanzala se, aro moi Vision Higher Secondary School di pure se, aro moi this year class 10 la exam thali wale se. Itwa moi sob ki request kore se ki mohan karne tuan la prayers, personal prayers de moi ge yat kori kona request kore se. Hello everyone, my naam Arila Sangtamase. My government higher secondary school di buwar ela se. My class 12 exam di wale se. To amni hala prayer bishe like se. My ke health phal rakhi divi aro mona sadi khan karne vi exam phal bati bole starting ma last tak phal bati bole divi prayer de ke yad kori. Thank you. Hello uncle, good morning. Aji moi apni ke kiba ekta hodole mon ase itu class 10, 11, 12 kan exam dibole ase itu laga bi apni taikan laga opor ekta duita khuta koi dibole mon ase. ঠিক আছে তো তখন বি এতিয়া একদম শুরু হলে আছে ঈশ্বর মরম করে তখন বি এক্সাম ভালো করে দিবি তখন বি মহিলা বিদেশ থেকে মদত সাথে করে থাকে মই তখন কারণে ঘর থেকে প্রার্থনা করে থাকে তখন ভালো করে দিবি কয়েকটা ঈশ্বর বলে প্রার্থনা করে থাকে বলে Hello brother, apni laga time digina apni aji class 10, 11, 12 kan exam dibole thaka ekta duita khuta koi dibo kobra beshi khushi ase aru apni kiba homoy time loi gena tagan opore kiba koi dibo thakile eta koi dibo pare. सबसे पहले ईश्वर का थैंक्स दिया से इटू साल 2025 ते किमान भी स्टूडेंट क्लास 10, 11, 12 एग्जाम দিব আছে তাখান শুরু পা লৈকে অন্তিম তক তাখান লা এক্সাম তো ভাল পা দি কিনে খতম কৰি দিবি আৰু এটো মখান মই আৰু মুলা ফ্যামিলি তোৰ পা আপুনি খান লা ওপৰতে সদায় প্ৰে কৰি থাকিব. Okay. सबसे पहिला ईश्वर के थैंक्स दिया से ये किमान जन मानो this year 2025 लगा साल दे अपने हम मैट्रिक एग्जाम दी बोले से क्लास 10 और क्लास 12 अपने हम सब के प्रार्थना हम यहाँ सब लगा सपोर्ट आसे दे और अमी लगा चुकरा दुजन भी क्लास 11 और मैट्रिक दी बोले से ताई जन ऊपर भी अपने यहाँ प्रार्थना होहाय उदाय थकी दी भी दे कोई ना तो कोई दिया से